अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए दुरूद पाक का। अल्लाह पाक आप पे ये बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। इसके बाद जी मैंने अभी जोहर की नमाज पढ़ी है तो मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं ये अमल और ये तौफीक अल्लाह की तरफ से मुझे तौफीक है, तो ये मैं सारा कुछ जो करती हूँ मैं आपके पास लेके हाजिर हो जाती हूँ। तो आज मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि कई बच्चियाँ मेरे से पूछती हैं कि सजदा सहव कैसे किया जाता है। तो सजदा सहव वो होता है, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ होता क्यों है कि जब हम नमाज में भूल जाते हैं तो कई जो है किसी जगह 3 रकात पढ़ जाती हैं, यानी कि 4 रकात अगर हम पढ़ती है ना तो हमें याद नहीं रहता हमने 3 रकात पढ़ी हैं, 4 पढ़ी हैं, 3 पढ़ी हैं, इस तरीके से कोई जहन में आ जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जब आप 3 रकात पढ़ोगे तो चौथी तो पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने 4 रकातें पढ़ चुकी हैं तो आपको याद नहीं है कि हमने 3 पढ़ी है या 4 पढ़ी हैं, तो इसके साथ आपको 1 रकात और पढ़नी पड़ेगी। 1 रकात और पढ़ के जब आप अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात लिल्लाहि व सलावतु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इधर हाथ रख के अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, जब पढ़ चुकती हैं तो आपने उसी जगह करना है अल्लाहु अकबर। मैं तो ये सोफे पे बैठ के पढ़ती हूँ, कभी कुर्सी पे बैठ, आप जहाँ नमाज पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, जिस जगह आप नमाज पढ़ते हैं उस जगह। जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जब आप पढ़ चुकते हैं तो उस जगह फिर आपने करना है अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर करके तो 3 दफा, 5 दफा, 7 दफा, 11 दफा आपका जितने भी आप पढ़ोगे सजदा साहब इतना ही अच्छा होगा। तो आपने सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। पढ़ के फिर करना है अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर करके फिर आपने पढ़ना है अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावतु, ये आखिरी रकात में अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावतु पूरा पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के तो आपने सलाम फेर देना है। इसको कहते हैं सजदा सहव। जिस रकात में आप भूल जाते हैं उसी में जिस रकात में भूलते हैं ना उसी में आप कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपने नमाज पढ़ के तो जब आप दुआ कर चुकते हैं, यानी कि दुआ करके मुंह पे हाथ फेर के नमाज खत्म हो गई, तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि अल्लाह पाक ने आपको दुनिया और जहान की नेमतों में सबसे पहली नेमत जो दी हुई है कि वो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। सबसे अच्छी बात, सबसे पहली बात हमारी ये जो है ना खुशकिस्मती, खुशबख्ती ये है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये तो फरिश्तों ने भी रश्क किया था कि क्या उम्मती उम्मती लब्बे जारी रहा, उम्मती तेरी रहमत पे लाखों सलाम। अच्छा, ये जो है ना ये फरिश्तों ने भी रश्क किया था कि हम जो है ना उम्मती नहीं हो सकते, तो उम्मती हम ही हैं। अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ा ये एजाज दिया हुआ है, ये तो सबसे पहली बात है। इसका तो शुक्र अदा करना बहुत ही अफजल है और बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अल्लाह पाक ने हमें अगर मूंग मसूर की दाल भी दी हुई है ना अगर खाने के लिए घर में पर्दे में, क्योंकि हम औरतें हैं, हम तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक माफ करे कि मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं लोगों की हालात देखती हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और उन लोगों के लिए भी मांगती हूँ जो लोग रोडों पे औरतें बेचारी उठाए हुए, छोटे छोटे बच्चे तो हर किसी के आगे हैं, हर किसी के आगे आजकल इतने मांगने वाले हो गए हैं कि मांगने से खैर भी कोई नहीं डालता। तो महंगाई के जोर शोर है, बजट आजकल आ रहा है, तो आप देख लेना कि क्या बनेगा। तो अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक हर किसी को जो है ना अपने घर में बैठ के तो बरकतें नाज़िल फरमाए। सिर्फ ये हमने सिर्फ पढ़ना है, हमने सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना है, जो दिया हुआ अल्लाह पाक ने वो उस पे हमने शुक्र अदा करना है। तो ये जो है ना ये जब नमाज पढ़ के दुआ मांग के आपने ऐसे कर लेना है, तो उठने से पहले आपने इधर ही ऐसे नीचे देख के कहना है अल्लाह अकबर, ऐसे नहीं करना, सिर्फ कहना है अल्लाह अकबर। ये क्या है? सजदा शुक्र है। जो अल्लाह पाक ने हमें नेमतें, रहमतें और घर और जो अल्लाह पाक ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, और क़यामत वाले दिन के बाद अल्लाह पाक ने हमारे लिए जन्नत भी सजाई हुई है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए जो हम अर्श मैदान अरफात में जाके 50,000 साल खड़े होंगे, अल्लाह पाक हम अगर अच्छे काम करेंगे, हम
صحیح اچھے طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، امتی ہوں گے نا، تو ہمیں اللہ پاک کی عرش کے سائے کے نیچے جگہ بھی ملے گی، اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے، جنت الفردوس مانگا کریں اور جنت میں بھی جانے کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر کر کے تو پھر اسی طریقے سے کرنا ہے سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، چاہے وہ جتنی دفعہ کہہ سکتے ہیں آپ، کہہ کے تو سجدہ، اگر نماز میں بیٹھے ہوئے تو نیچے سجدہ کرنا ہے، تو کر کے تو اللہ اکبر کر کے تو اٹھ کے تو ایک دفعہ کہنا ہے اللہ اکبر کر کے تو پھر اٹھ جانا ہے، اور جب نماز اٹھانی ہے تو پہلے کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے، تو نماز جب تک آپ نے ٹھپا ٹوپی کر کے رکھنی ہے تو اس وقت تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کام جو بندہ ایسی نماز پڑھے گا، اللہ پاک نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ صرف اور صرف جیسے ہم ایک کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں ہم ایسے کر کے تو پار چڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ موت کا اور زندگی کا یہ صرف اتنا فاصلہ ہے کہ جب ہم مریں گے تو ایسے کر کے صرف پاؤں ہم نے جنت الفردوس میں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہم سب جتنے خاندان ہیں نا بنے ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا میں نے خاندان بنائے ہوئے ہیں۔ خاندان کا مطلب ہے کہ جیسے ہم ماں باپ ہیں، ہمارے 3 بیٹے ہیں تو میری بہن ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اس طریقے سے ہر خاندان اپنا اپنا اللہ پاک نے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ پھر ماموں جڑے ہوئے ہیں، چاچو جڑے ہوئے ہیں، تایا ابو جڑے ہوئے ہیں، مامیاں مامے جڑے ہوئے، کزنیں جڑے ہوئے ہیں، اس طریقے سے پورا خاندان ہمارا، نان کا، داد کا، سسرال والوں کا اور میکے والوں کا، یہ 4 چیزیں جڑ کے ایک خاندان بنتا ہے۔ تو ہمارے جو خاندان، اللہ پاک نے فرمایا کہ خاندان کا خیال رکھو، اپنے خاندان کا خیال کریں۔ تو یہ سارے خاندان جو ہے نا، اللہ پاک سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب خاندان ایک ہی خاندان والے ایک ہی جگہ جنت الفردوس میں ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ جو اللہ پاک کے پیارے ہیں، اللہ پاک کے اولیاء بندے، نیک بندے ہیں، وہ ان کو نہ قیامت والے دن کچھ ڈر ہوگا اور نہ کچھ خوف۔ سمجھ آئی؟ تو یہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی صحیح کسی اچھی سی ویڈیو میں پھر حاضر ہوتے ہیں، تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میرے اس درود پاک کو لائک سبسکرائب ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ کیوں کہ یہ بہت اچھی باتیں ہیں، بچیوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ آپ کی کوئی سہیلیاں ہیں، آپ کے کوئی بھائی ہیں، آپ کے آگے ماموں چاچے تایا جو بھی ہیں، میری یہ ویڈیو جو ہے نا آگے شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ میرا پیغام جو ہے نا امت مسلمہ تک پہنچے۔ تو یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ حافظ، اللہ دیوال ہے۔